Hi everyone. So for today's video, I'd like you to share my own opinion when it comes to love and relationship matters. Please be informed that I'm not an expert when it comes to love. Awareness no when it comes to handling a relationship, labi na kung abot na sa point na tanaw ni mo nga dili na mo work out, so kung saan pa ni mo try pero maabot gid sa punto na di ka po'y nakaog sabot. Karon guys, ako i-share ninyo ang mga kasagaran ng mga reason nga nung mo clash ang usa ka relasyon, labi na kung naka sa stage of hatred, anger, and kanang disappointments, especially for the situation that you feel like give up na, hindi mo unhealthy na mo magkuyog duha. Pinaka number one good na reason nga nung kasagaran mabungkal gid ang relasyon, kanaingon ka sa imuhang partner na toxic na ka, ana pa lang big impact na kay na sa imuha, insulto na kay na siya sa imuhang part, kay nahulog manggod na wala kay nabuhat nga maayo diha niya, di ba? Once good istoryaan ka na ang nakatatak na siya sa imong kasing-kasing ug una-una, ikaduha is kana ingnon ka nga na trauma siya, so pa may rason para ipadayon ninyo inyong relasyon, kana pala nga mga factor ng gawas na, di ba? Kana siya nga mga concern bitaw sa usa ka relasyon, grabe na kay na siya nga wall gani nga magbutang og gap sa inyo ha. Sakit na siya nga words pa nga nigawas sa usa ka tawo. Ikatulo ka nang ingnon ka og visit ka, once ingnon ka og visit sa imong partner, lupig pa gitulisok nimo ana, sakit kina sa dugan, mura nakakiyatakan ana, gilaliman ka ng word nga visit, grabe kina siya kasakit, mura nagikumot imong dughan, ining ana, nagda kagdangan sa iyang kinabuhi, pasabot ana, dimalas ka sa iyang kinabuhi, sa tanang aspito na ang word na visit, sa tanang aspito nagda kag dimalas sa iyang kinabuhi. Kaupat nga sakit kayo paminaw no, kanang ingnon ka o nawala ang iyang peaceful life sa imuha, meaning pasabot lang yun na siya, klaro kay sa tanan ang iyang gipasabot, kung kauban ka niya wala siya peace of mind nimo, kung ikaw iyang kauban pasabot ana, wala na ang happiness ana, kung naa imong presensya mawala iyang happiness, mawala iyang kalinaw, kay wala man siya peaceful mind sa imuha. So kana pala nga factor, grabe na kay na siya nga makonsider nimo as red flag, sakit ka siya palandungon ba, labi na importante siya sa imo ha. Ang ikalima ka na bitaingon ka nga disrespectful ka, mostly reflection manggod ta sa atong partner, kung giun sa pagdala sa usa ka tawo nga nahigugma nato. To be honest no, ang kadausa manggod nato is reflection ta sa usa ka tawo or sa atong partner. So meaning magdepende ang atong attitude kung diyon sa pag-treat. Kaya ang usa mo gud sa makaguba sa treatment sa usa ka tawo, usahay mo gud tawo rata. Once i-treat ta og dili maayo sa ato ang partner, maski pa imong giluom-luom sa imong dughan, unsay iyang treatment sa imuha, ang atong attitude magdepende pud giunsa sa pagdala sa atong partner. Once ma-feel nato nga giinsulto ta or gipasakitan ta or kanang yanuhon lang ta og storya og di mao, mo na siya mohinay-hinay jud kawala atong respeto, labi na ipa-feed nila sa ato ang superior sila, di ba? Dapat manggod sa usa ka relasyon walay superiority, ang relasyon manggod dapat fair, dapat dausan ninyo walay andiray, para pud kung unsa imo ipakita niya mao pud ipakita nimo. If you want respect, then kabawsod ka mo respeto sa imong partner para hap sa iyong relasyon, ana raman na siya kasimple ang relasyon. So di nimo ma-blame ang imong partner kung moabot sa point na ma-feel nimo nga gidisrespect ka, kay ikaw mismo nibuhat sa ana niya. So naon pud na nimo, kay di mo bitaw nang gitawag mo partner, kay dapat best friend mo, dili ingon nga imuha lang kaugalingon imo i-consider, ang imo lang feelings ang imo i-consider, dapat mutual. Huna-hunaon nimo kung naapod pa kay lapses before ka mo musulti nga gidisrespect ka. So ang number 6 pud no nga usa sa mga rason kanang ingnon ka nga unhealthy na ang iyang environment na kauban ka, kana pa lang nga storya nga iyang gipagawas sa imuha, sakit na kay na, mura na ka og
pino-pinoan akong sa papel pa unsay purpose sa relasyon kung unhealthy na day ang impact sa iya so wala na rason na magkuyog-kuyog pa mo kay kung magsige magkuyog masamot kung mo na din na siya ang dating sa imuha sakit siya huna-hunaon pero dili na maayo ipadayon ang relasyon yun ana ang senaryo ba mabitang isud kag relasyon para na kay kasturya na kay masumbungan sa imong mga problema ang relasyon man gud is companionship ang dating sa imuha unhealthy na sa iyang environment then you have to make a boundaries you have to stop wala na purpose wala na rason pa nga magpadayon mo. Number 7 is kanang ingnon ka nga useless ra kung magbanding mo or naamoy time quality together ako kay na siya og factor nga mabungkag gid ang usa ka relasyon kay ang pinaka-importante mo sa usa ka relasyon ang bond ninyo together maski 1 hour or 30 minutes nga magstorya mo nga bahalag nonsense basta naamoy communication na makauban mo siya ang imong gugma sa usa ka tawo maghinay-hinay jud kawala kay importante kayo sa usa ka relasyon ang bonding o quality time para nako lang siya pero kana siyang butang nga di na siya mahatag sa imong nga partner unsay purpose na dugayon pa inyong relasyon kung dili na din na siya mahatag mas maayo nga mientras sayo pa undangon na lang kung kana siya nga butang mawala simple klaro na kaayo di na siya ganahan na makauban ka niya dili siya ganahan sa imong presensya praktikalan na ni ato mag-base na ta sa realidad simple na kay na siya ang pasabot ana dili siya ganahan na makauban ka at the same time dili siya ganahan nga naay imong presensya move on ata din handa pita if may experience na ninyo next is kanang ingnon ka sa imong partner nga dili ka kahibaw maminaw og advice dili manggud ta ng advice sa imong partner sakto i-consider po niya ang imong status ug imong actual nga experience no dili siya mag-base sa iyang experience kay kada usa manggud nato natay kaugalingong experience mabitang gitawag ta og unique kay kada usa nato lain-lain tag path nga gisubay dili ta nang advice sa usa ka tawo or sa imong partner applicable sa imong kinabuhi nay advice nga applicable ra sa iya ha nay advice nga dili pud applicable sa imong kinabuhi kay ikaw mismo dili ka stable na mubuhat ana at the same time lahi-lahi man mo og giun sa mo pagpadako sa inyong pamilya giun sa mo pag-brought up nay tawo nga gipadako siya nga family oriented siya dako siya gugma sa iyang ginikanan nay tawo nga gipadako nga layo siya sa iyang pamilya di syempre kung kanang tawhana dili makasabot sa imong situation o close-minded siya kung unsa ka nga klase nga pagkatao unsay rason nga magpadayon pa mo kung dili man day niya dawat kung unsa ang tinuod na ikaw inyong hunahunahon kung worth it pa ba nga naa mo ana nga relasyon ikanay nga red flag sa usa ka relasyon no kanang ingnon ka sa imong partner nga magpuyo ka ug maglahi ka sa imong pamilya papuyon ka niya nga mag-inusara abang na lang ka maglahi na lang kag puyo palayo na ka sa imong pamilya kana siya nga butang dako kay na siya og factor sa usa ka tawo meaning ana di wala kag higugma tinuod sa imong partner kay nganuman kung nahigugma tinuod nimo imong partner dili lang ikaw iyang higugma hasta ang tawo sa imong palibot kahibaw sad siya mo value sa mga tawo nga ay luna sa imong dughan ingon ana man gud nga senaryo gud na ingon ka nga pagpuyo na paglahi na sa imong pamilya okay ra man na ingon ana nga butang kung financially stable ka. What if ang imuhang income sa imong kaugalingon igo ra nimo so ang imong iabang imo na lang i-support sa imong pamilya di ba nakatabang pa ka sa imong pamilya at the same time wa pa ka malayo sa imong pamilya selfish kay na siya nga mentality sa usa ka tawo dako na siya iki sa usa ka relasyon nga samot nga nagbutang og dako kaayo nga wall between nimo ug sa imong partner kay ang tinuod na gugma kahibalo siya mo consider sa mga tao nga importante sa imong kinabuhi ug before siya mobuhi og istorya hunahunaon niya kung applicable basad sa imuhang kinabuhi ug abang personality as a person hunahunaan ninyo kung i-go pa ba ninyo ang relasyon or muhunong na gid mo
Di na siya healthy sa imong mentality ba? Nawala na bitaw ang good impact sa usa ka relasyon. So number 10, kanang ingnon ka nga attitude kaayo ka. To be honest no, kita tanan namang gitay attitude, pero sa ako pang giingon, magdepende atong batasan kung giunsa pud ta pagdala sa atong partner. Ang batasan is adjustable na siya. Pwede na mausab atong batasan, depende kung giunsa sad ta pagdala. Kung gipakitaan kag kamaayo sa usa ka tawo, di syempre imong ipakita maayo sad. Number 11, kanang ingnon ka sa imuhang partner nga nawala na ang iyahang work-life balance. So ano maingon man siya nga nawala iyahang life balance? In the first place, wala man ka mo-interrupt sa iyang trabaho, wala man ka magsamok sa iyang trabaho, at the same time wala man ka mo beg og attention para mabother ang iyahang trabaho. Umingon ka og work-life balance man good, choice man na sa imong partner unsaon niya pag-handle nga mabalanse iyang kinabuhi sa trabaho, sa relasyon ug sa iyang personal nga hobbies. Gusto siya og work-life balance, di ihatag niya. Pasagdi siya nga buhaton ang iyang mga gusto sa iyang kinabuhi, ihatag niya ang iyang freedom nga gusto, ihatag niya ang mga butang nga para niya makalipay. Pasagdi na lang na siya. Ayaw pagbeg og love niya, ayaw pagbeg og attention niya, ayaw pagbeg og quality time niya. Pasagdi siya nga mabuhat iyang mga gusto, ihatag ang me time na iyang gipangita. Meaning ana, gimingaw siya sa iyang pagka-single. Maybe gikapoy na siya nga sige mo kuyog-kuyog duha, gikapoy na siya nga naa ka pirmi nagsunod-sunod niya. So kana pa lang maklaro na kaayo, mura na siya natuok sa inyong relasyon ba. So kana kung na-experience na nimo ug iya na nang gi-complain, pasagdi siya nga buhaton niya tanan, freedom na niya, meaning dili gyud mo para sa usab-usa, meaning dili siya para imuha, ilit go nimo siya kay usahay man gud na musugot tag sa dili na relasyon. Bisan saan nimo og fix nga ma-work out pa inyong relationship, pero ikis na gyud manay giingon nga dawaton na lang nimo ang kamatuoran nga ang tao nagikausaban nga dili tanang tao nga maabot sa imong kinabuhi para imuha. And acceptance o ginahinay og move on din ang dapita. Still is kanang ingnon ka nga risky. Magkatawa ko, pero to be honest to kanang bitaw ingnon ka delikado iyang kinabuhi. Klaro na kaayo sa tanan. Sakit man no, pero ako isulti niyo ang realidad. Wala kay value sa iyaha. Pagmata na kay wa jud, wa kay ugma sa iyaha. Kay ngano man, unsafe man siya sa imuha. Wala man niya makita ang security nga iyang gipangita. Wa man niya makita sa imuha. So ngano maglaom pa man ka. So pagmata na, ako ika-advise no nga hinay-hinay na lang og move on. Kabaw ko dili lalim mag-move on, kahibaw ko lisod ang mag-move on, kay labi na ko naanad ka sa iyang presensya. Pero advice na ko sa imuha, dawata, pero i-practice sa imong kaugalingon nga maanad ka nga wala siya, ug dawata sa hinay-hinay nga di gid mo para sa usab-usa, kay dili tanang relasyon na ay happy ending. So ana lang. Bye bye guys. Hope na may nakatunan sa ako ang i-share for today. Have a blessed day everyone. Thanks for time.